नमस्कार, जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम রাধে রাধে। গীতা মুখে শ্রী ভগবান কি বলেছিলেন? গীতা মুখে শ্রী ভগবান কি বলেছিলেন? এর উত্তর হলো, অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তির সহিত আমাকে ভজনা করে তাহলে তাকে সাধুই মনে করা উচিত। গীতা মুখে ভগবান এই কথাই বলেছেন। গীতা ৯ নম্বর অধ্যায় ৩০ নম্বর শ্লোক। জয় রাধে রাধে শ্যাম রাধে রাধে, জয় বৃন্দাবন বিহাरी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।